de bénédiction sur moi. Une nouvelle fusion sur moi. Un vent nouveau sur moi. Ton onction descend sur moi. Ton onction descend sur moi. Alléluia. Descends sur moi, Seigneur. Élève ta main droite, s'il te plaît, et hebe deine rechte Hand, bitte. Élève ta main droite. Sag, Vater, Dis, Père, ich bin bereit, je suis prêt dass du mich besalben kannst. que tu me oins. Heiliger Geist, Saint-Esprit, ich bin bereit, je suis prêt dass du in mir reingehen kannst. que tu rentres au-dedans de moi. Heiliger Geist, Saint-Esprit, ich bitte deine Anwesenheit. je demande ta présence. Lösche alle Situationen, die negativ sind in meinem Leben. Efface encore toute situation négative dans ma vie. Komm in diesen Körper, in diesen Geist. Viens dans ce corps, dans cet esprit. Komm in meinen Geist. Viens dans mon esprit. Reinige alles, was dein Name nicht lobt und preist. Purifie tout ce qui glorifie pas ton nom. Finde alle Dinge, die dein Name nicht lobt und preist in mir. Oh, trouve tout ce qui ne glorifie pas ton nom en moi. Und reinige mich, Herr. Et purifie-moi. Reinige mich, Herr. Purifie-moi. Zum dritten Mal, reinige mich, Herr. Troisièmement, tu purifies-moi. Ich bitte, dass dein Wort Je te prie que ta parole in mein Herz Dans ein mon ganz cœur. großes Platz übernimmt. prend place, une grande place dans mon cœur. Rede mit mir, Herr. Parle avec moi. Sprich in meinen Egoismus. Parle dans mon égoïsme. Sprich in meine Schwäche. Parle dans mes faiblesses. Sprich in Dinge, die ich sehe, aber nicht ändern kann. Parle dans les choses que je vois, mais que je ne peux pas changer. Spreche in Dinge, wo mein Leben nicht gut läuft, obwohl ich das ändern kann. Parle dans les choses que j'arrive pas à changer, et pourtant je pourrais le faire. Sprich in meine Finsternis, damit das Licht erscheine. Parle dans mes ténèbres qui ne puissent pas paraître. Sprich für mich, Vater. Parle pour moi. Ein Wort Un seul mot aus dein Wort de ta parole kann mein Leben verändern. peut changer ma vie. Ein Wort Une parole kannst du mich sofort trösten. peut directement encore me consoler. Heiliger Geist, Saint-Esprit, warum nennt man dich der Tröster? pourquoi est-ce qu'on t'appelle le Weil consolateur? eine getröstete Person Parce qu'une personne qui est consolée empfängt zuerst die Liebe, reçoit d'abord l'amour, Friede la paix, und kann endlich anfangen, et il peut enfin commencer deine Herrlichkeit zu leben. de marcher dans ta gloire. Vater, Père, du kennst uns besser als alle anderen. tu le connais mieux que les autres. Öffne uns die Augen. Ouvre-nous les yeux Sei heute nochmal mit uns, Vater. et sois encore avec nous aujourd'hui. Zeige uns, was du möchtest Montre-nous ce que tu veux und ändere mein Wesen. et change ma nature. Mein Geist Mon esprit soll mit dir eins werden. devienne un avec Im toi. Namen Jesus Christus. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Halleluja. Kannst du stark klatschen für dein Herr? Für deinen Gott, den du kennst. Er hat dich auserwählt. Er hat dich hier hingefahren. Er hat dich Il hier t'a hingebracht. choisi, il t'a ramené ici, Er kennt dich. il te connaît. Und du bist nicht umsonst Et hierher. tu n'es pas venu pour rien ici. Es ist ein Segen, dass du da C'est une bist. bénédiction que tu es là. Ah, es ist ein Segen, dass du C'est da une bist. bénédiction que tu sois là. Sagst du deinem Gegenüber, der Dis dir, à ton prochain, sag ihm bitte, dis-lui s'il te auch wenn plaît, wir Abstand haben durch Corona, malgré qu'on doit tenir encore la distance, sage ihm, dis-lui, ich bin der Tempel des Heiligen oh, Geistes. je suis le temple du Saint-Esprit. Ich bin der Tempel des Heiligen Je Geistes. suis le temple du Saint-Esprit. Also das heißt, Ça veut dire alles in mir que tout en moi ist wunderbar. est merveilleux. Oh, Hey, zeige Mann. ihm. Montre-lui. Sag ihm genauso, Dis-lui comme ça, wunderbar, tout est merveilleux. wunderbar. Alles in mir Tout en moi ist est wunderbar. Es merveilleux. ist C'est wunderbar. merveilleux. Alléluia. Alléluia. Wow. Der Herr ist wunderbar.
L'Éternel est bon. Et Unser merveilleux. Thema heute ist, Notre thème d'aujourd'hui du est bist ein Tempel des Heiligen Geistes. tu es le temple du Saint-Esprit. Du bist ein Tempel des Heiligen Tu Geistes. es le temple du Saint-Esprit. Wow, ist das schön. C'est merveilleux. Das ist sehr, sehr schön. C'est vraiment Du merveilleux. bist diesen Tempel des Heiligen Geistes. Tu es ce temple du Saint-Esprit. Wann hat das Paulus gesagt? Genau. Quand est-ce que Paul l'a dit? In 1. Korinther. Dans 1 Corinthiens. Wie kam dieses Gespräch? Comment est-ce que cette conversation a commencé? Okay, wir lesen erstmal das Gespräch, danach gehen wir in Johannes. On va d'abord lire la conversation et puis on 1. va dans Korinther Jean. 3, 16. 1 Corinthiens 3,16. Okay. Wow. Bibel sagt, La Bible nous dit, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? la Bible nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 17. Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, den wird Gott verderben. Dieu le détruira. Denn der Tempel Gottes Car le temple de Dieu ist heilig. est saint. Und solche seid ihr. Et c'est ce que vous êtes. Wie kommt Paulus aus diesen Aussage an den Korinther? Comment est-ce que Paul a pu dire cette chose? Korinther, diesen Ort, Corinthiens, war die Gemeinde, den Paulus auch sehr viel investiert hat wie alle anderen. l'église de Corinthe était encore une église où Paul avait beaucoup investi comme toute autre Aber église. diese Gemeinde war genau wie ein bisschen wie Galater, die hatten viele Gaben. Mais cette église était encore similaire encore à l'église de Galate. Ils avaient beaucoup de dons. Diese Gemeinde hatte potenzielle Leute, das heißt Leute, die die Gabe Gottes haben, um etwas zu machen. Donc cette église avait encore du potentiel de faire certaines choses. Aber leider Gottes hatten die auch Schwäche. Mais malgré tout, ils avaient encore des Und faiblesses. diese Schwäche, Et ces faiblesses, viele Christen wollen nie darüber reden. beaucoup de chrétiens ne veulent pas parler de cela. An diese Schwäche Et ces faiblesses, sagen die Christen, wir sind stark genug, was nicht stimmt. ils disent encore qu'ils sont forts, assez forts, mais ce qui n'est pas vrai. Ist nicht immer wahr. C'est pas toujours vrai. Halleluja. Amen. Du hast einen Körper, den du trägst. Tu portes un corps. Und solange du diesen Körper hast, Et aussi longtemps que tu as ce wirst corps, du immer Verlangen haben, in diesem Körper etwas zu tun, was er möchte. tu vas toujours vouloir faire ce que le corps veut faire. Deswegen sagt Paulus in Römerbrief, C'est pour cela que Paul dit dans Romains, das, was ich tun will, ce que j'aimerais das faire, kann ich nicht je tun. ne peux pas le Aber faire. das, was ich nicht tun möchte, Mais ce que je ne veux pas faire, das tue ich ständig. je le fais toujours. Fühlst du nicht da? Est-ce que tu te vois pas dedans? Ah nee, du bist Superman, Christ. Toi, tu es Superwoman. Aber der Erste, der im Büro vom Pastor weinen kommt. Mais le premier qui rentre dans le bureau de pasteur pour pleurer. Halleluja. Amen. Ich will ein Volk haben, die lebendig sind durch Jesus. Je veux voir un peuple qui est encore vivant au travers de Jésus. Eine Gemeinde, die neu geboren ist. Une église qui est née de nouveau. Die in Christus neu sind. Qui sont nouveaux en Die Christ. nichts mehr Angst macht auf dieser Erde. Qui n'ont plus peur sur cette terre. Die Gott vertrauen über alles. Qui fait confiance à Dieu sur toutes choses. Halleluja. Amen. Dein Körper, den du hast. Le corps que tu portes. Diesen Körper. Diesen Körper fleischlich, den du hast. Ce corps que tu as, cette chair. Damit ist das noch nicht gemeint, Tempel. C'est pas de cela qu'on parle, le temple. Ich schockiere euch, Je vous choque, hein? Ein Tempel sündigt ständig. Un temple qui pêche toujours. Für das Fleisch, Pour la chair, sagt Paulus, Paul dit, es muss gekreuzigt werden. ça doit être crucifié. Das Fleisch ist noch kein Tempel. La chair n'est pas encore un temple. Dein Fleisch muss gekreuzigt werden. Ta chair doit être crucifiée. Solange dein Fleisch nicht stirbt, deine Sünde ist noch lebendig. Aussi longtemps que ta chair ne meurt pas, tes péchés sont toujours présents. Solange dieses Fleisch nicht stirbt, Aussi longtemps que cette chair du meurt pas, kannst niemals lebendig werden. tu ne pourras jamais devenir vivant. Ein Pastor sagte Folgendes. Un pasteur a dit, Sagte, ein Mann kam zu ihm und sagt, Vater, Pastor, kannst du mir diese Lust, diese Sexlust wegtun? il dit encore au pasteur, est-ce que tu peux m'aider encore d'enlever encore ces désirs sexuels en moi? Der Pastor sagt zu ihm, Le pasteur lui dit, diese Bedürfnisse ces besoins que tu ist as, von Gott. ça vient de Dieu. Gott hat das kreiert. C'est Dieu qui a créé cela.
Ich will, dass ihr anders denkt ab jetzt. Je veux que vous commenciez à penser différemment. Sei geistlich in allem, was ihr tut. Devenez spirituel dans tout ce que vous Weil dein faites. Fleisch kann dich zurückziehen, 10 Jahre zurück, obwohl du 10 Jahre vorausgegangen bist. Parce que ta chair peut te refaire revenir 10 ans en arrière et pourtant que tu as avancé 10 ans déjà en avant. Es wird keinen Grund geben und Entschuldigung geben. Il n'y aura pas des excuses. Weil der Heilige Geist hat schon Platz genommen in uns. Parce que l'Esprit de Dieu a déjà pris place en Es nous. bedeutet was? Ça veut dire quoi? Du musst dein Fleisch töten. Tu dois faire mourir ta chair. Solange du es nicht tötest, Aussi longtemps qu'elle ne meurt pas. du wirst immer über andere reden. Tu vas toujours parler des autres. Heuchlerisch wird nie aufhören, auch wenn du in Zunge redest. L'hypocrisie va jamais finir, même si tu parles encore en langue. Neid wirst du immer haben, du wirst immer neidisch sein. La jalousie ne finira pas. Wisst ihr warum? Vous savez Weil pourquoi? dein Körper hier Parce que cette chair noch nicht gestorben n'est ist. pas encore morte. Alléluia. Er sagt, Bruder, Il dit, wenn frère, ich für dich bete, die Lust soll weggehen. si je prie pour toi que ce désir puisse partir, Aber wenn du heiratet wirst, et quand tu vas te marier du maintenant, brauchst doch wieder diese Lust, tu oder? as besoin encore de ce désir. Ah. Was machen wir dann? Et qu'est-ce qu'on fera? Er sagt, mach ich nicht. C'est pour ça que je ne prierai pas pour ça. Ich mach das nicht, sagt Je der ne Pastor. fais pas ça. Und er mir Amen. das erzählt hat, habe ich 10-mal überlegt. Comme il m'a expliqué, j'ai réfléchi 10 fois. Und Gott gab mir sehr viele Nachrichten auf einmal, Et puis Dieu me donnait beaucoup de messages en même temps um mir was zu erklären. pour m'expliquer une chose. Diesen Fleisch, die wir tragen, Ce corps que nous portons, es wird dich immer in die Sünde führen. Merkt ça va euch das. toujours te faire revenir au péché. Immer. Toujours. Dieser Körper sagt dir, Ce corps te dit, du hast zugenommen, tu as du grossi, musst abnehmen. tu dois maigrir. Dieser Körper sagst du dir, Ce corps te dit, jetzt musst du was essen. maintenant tu dois manger. Aber jetzt frage ich dich, Maintenant je te pose la dein question, geistlicher Körper, mais ton corps was spirituel, sagt er? qu'est-ce qu'elle dit? Hey, my God. Wenn du neu geboren bist, Si tu es né de nouveau, dein Geist ist neu geboren. ton esprit est aussi né Nicht de dein nouveau. Fleisch. C'est pas ta chair. Das bleibt, wie es war. La chair, elle reste comme elle est. Deswegen merkst du, C'est pour cela que tu viele remarques. Christen wollen alle Macht sich ändern. Nein, Beaucoup de ändere das Chrétiens. Innere in dir. Amen. Beaucoup de chrétiens veulent faire tout avec force de changer, mais il faut changer ton Das intérieur. Innere, dein Geist, wer du wirklich bist, Ton intérieur, ton esprit, c'est que tu es das musst réellement. du ändern. C'est ça que tu dois Und changer. damit es sich ändert, Et afin que ça change, braucht er das Wort. il a besoin de la Weil parole. das Wort Et la parole, ist eine Nahrung. et ça, encore sa nourriture. Wie viele Christen öffnen ihre Bibel in der Woche? Combien de chrétiens ouvrent leur Bible en semaine? Sei ehrlich mit dir. Sois encore vrai avec toi-même. Und dann immer weinst du. Et puis tu pleures Geister. chaque jour. Je vois les Heutzutage. esprits. Aujourd'hui, Du hast den Heiligen Geist. tu as le Saint-Esprit. Ich erkläre euch gleich, was es ist. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Ich erkläre euch, warum ihr diese Tempel seid, was Paulus meint. Je vais vous expliquer pourquoi en fait encore cet esprit que le temple que Es gibt eine Paul Geschichte, die habe ich gerade vor 3 Tagen gehört. Il y a une histoire que j'ai écoutée il y a 3 jours Ein passés. Pastor ging in mein Haus. Un pasteur, il va dans sa maison. Und diesen Pastor Et ce pasteur, kam in diesen Haus, weil er eingeladen war. il va dans cette maison parce qu'il a été invité. Er kommt vor Ort Il arrive dans ce und lieu. während die gegessen haben, Et pendant qu'ils ont mangé, diese Ehepaar hatten einen Scheck hingetan, also Scheck von 25.000 $. alors pendant qu'ils mangeaient, on l'a mis encore un chèque de 25 Und 000. dieser Scheck war eigentlich für den Pastor gedacht. Et ce chèque était normalement destiné à ce pasteur. Sollte angeblich eine Überraschung sein. Ça devrait être une surprise. Und dieser Scheck stand genau da, wo er kam. Et ce chèque était exactement là où est-ce qu'il était. Da das Essen kam Alors comme c'est venu, und die müssen essen, ils devaient manger. die haben dann gegessen. Ils ont mangé. Nachdem die gegessen haben, Après qu'ils aient mangé, der Pastor hat für sie gebetet le pasteur a prié pour und eux. der Pastor ist gegangen. Et puis il est parti. Hör mal, was da passiert war. Écoutez ce qui s'est Die passé. kommen zurück, die sagen, oh, Pastor ist weg. Il revient et puis il voit que le pasteur est Und parti. der Ehemann sagt, Et l'époux dit, wir wollten ihm doch was geben. mais on Oder voulait wie lui war das? donner encore quelque chose. Oh, aber dieser Scheck war doch hier. Mais ce chèque était là. Das war doch hier die 25.000. C'était là, le 25 Das 000. war doch in der Nähe vom Pastor. C'était là près du pasteur. Ah, das heißt, der Pastor hat geklaut. Ça veut dire que le pasteur a volé. Wow, diese heutige Gemeinde. Ah, ces églises Kennt ihr das, ne? aujourd'hui. Diese heutige Kirche. Ces églises aujourd'hui. Mit diesen Hey, falschen Pastoren. avec les faux pasteurs. Er hat bestimmt geklaut. Il a sûrement Und die volé. Ehepaar haben sich entschlossen, nie wieder in eine Gemeinde zu gehen, seit 2 Monate lang.
Et ce couple ont décidé de ne plus partir à l'église. Wir gehen nicht mehr in die Kirche, weil On dieser n'ira Pastor plus. ist ein Dieb. On n'ira plus à l'église parce que le pasteur là c'est un Und voleur. eines Tages waren die einkaufen und die haben den Pastor getroffen. Et un jour ils ont Einkaufen. été faire des courses, ils ont vu le pasteur. Und die Frau hat Mut gefasst. Et cette femme, elle a pris le courage. Ich frage mal, kennt ihr denn die Frauen? Vous connaissez Ich les frage mal femmes. den Je Pastor. vais demander le pasteur. Ah, $25.000 einfach 25 so. 000 dollars, c'est bon comme ça. Die geht zum Pastor hin. Elle va vers le pasteur, elle dit, Hallo Pastor. bonjour pasteur. Ich glaube, du hast festgestellt, wir kommen doch nicht mehr in der Gemeinde, Je oder? crois que tu as constaté qu'on vient peu à l'église. Ich so, ja, Il dit warum? Was oui. ist denn los, Pourquoi? meine Qu'est-ce qui s'est Schwester? passé, ma Mit soeur? deinem Mann, was ist los? Avec ton mari, qu'est-ce qu'il y a? Er sagt, ah, du warst doch bei uns zu Hause. Mais tu étais chez nous à la maison. Hast du keinen Scheck gesehen mit 25.000? Sag mal die T'as Wahrheit. pas vu un chèque avec 25 000 dollars? Dis la vérité. Ah, pasteur. Ihr klaut auch, Pastor. Vous aussi, vous volez. Er sagt, meine Schwester, dieser Scheck, ja, habe ich gesehen. Le pasteur dit, ce chèque. Elle dit, si, Ich j'ai habe diesen vu. Scheck genommen, nebenan war deine Bibel. Ich habe das nur in deine Bibel reingetan. Dieser Scheck, in deine Bibel habe ich das reingetan. Et ce chèque, j'ai seulement pris ça, j'ai mis dans ta Bible. Aber weil die Christen die Bibel nicht lesen. Ouh, my God. Mais comme le Alléluia. chrétien ne lit pas la Bible, aïe, Weil wir die Bibel nicht lesen, parce qu'on ne lit pas la hast Bible, du 2 Monate lang deinen Pastor als Dieb gestellt. Vielleicht hast du andere Leute erzählt, obwohl der arme Mann nichts getan hat. pendant 2 mois, tu as pris ton pas, tu l'as accusé de voleur, et puis, et tu vas pas à l'église. Das My tut God. weh. Ça fait mal. 2 Monate lang. 2 mois. Ich weiß, wie oft die ihn beleidigt haben. Combien de fois tu as encore parlé mal de lui, Aber die machen die Bibel nie auf. mais ils ouvrent pas leur Bible. Christen, Chrétiens aktuell. actuels. So sind wir. C'est Leider. comme ça que nous sommes, malheureusement. Ich nicht. Pas moi. Ja. Ab heute muss man sich zurückziehen. Wir sagen, die anderen machen, soll die machen. Du nicht. À partir d'aujourd'hui, tu dois te retirer des choses que les gens ont fait, pas toi. Halleluja. Amen. Wie oft reden wir Combien de fois über nous Dinge, die parlons falsch sind? Über Dinge, die falsch sind. sur les choses qui sont mauvaises? Oh, wie oft. Combien de fois? Der Pastor war nicht schuld. Le pasteur, c'était pas Er sa hat gedacht, das faute. sind doch Christen. Il a cru que c'était des Und chrétiens. ich habe einen Satz vergessen. Er hat noch gesagt, ich habe das weggetan, weil sonst die Soße, das Essen, diese Soße wäre auf diesem Papier, auf diesen Scheck gefallen. Il a encore dit, parce qu'en fait, la sauce allait tomber sur ce chèque-là. Deswegen dachte er, das sind doch Christen, ich tue das in der Bibel, die werden das bestimmt heute Abend oder morgen sehen. Et il s'est dit que non, comme c'est des chrétiens, je mets dans la Bible, ils le verront ce soir ou Was für eine demain. Täuschung, diese Bibel wird nie geöffnet. Mais quelle déception, ils ouvrent jamais leur Bible. Die Frau geht nach Hause. La femme, elle rentre à la maison, elle ouvre la Bible. Ja. Jesus. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht. Je ne sais pas si vous comprenez. Dein Körper Ton ist corps der Tempel des Heiligen est Geistes. le temple du Man redet Saint-Esprit. über den Körper, der innere ist, in dein Geist. On parle de ce corps qui est dedans de toi, Weil ton der esprit. wird dein Fleisch, diesen Geist wird dein Fleisch beeinflussen, gute Dinge zu tun. Parce que ce corps-là, l'esprit, elle va encore influencer ta chair de faire des bonnes choses. Und deswegen sagte Paulus, C'est pour cela que Paul dit, wisset ihr nicht, dass ihr ne Gottes savez-vous Tempel pas seid? que vous êtes le temple du Das Saint-Esprit? heißt, die hatten diese Information, aber die Tiefe in Information hatten die nicht. Ça veut dire qu'ils avaient l'information, mais pas la profondeur de l'information. Damit wollte er sagen, ihr wisst das doch. Il voulait simplement dire que vous le Das savez. ist keine neue Predigt oder C'est pas Lehre. une nouvelle Ihr prédication. kennt das. Vous le connaissez. Aber weil ihr die Bibel nicht liest, Mais comme vous ne lisez pas la Bible, könnt ihr eure innere Geist nicht stärken. vous pouvez pas fortifier votre corps intérieur. Dein wahrer Ich kann nicht stark werden, Ton vrai toi ne peut pas weil du devenir ihn fort. niemals ernährst mit Parce que das tu ne Wort nourris Gottes. pas avec la parole de Dieu. Okay. Die Welt, Le monde, wo Jesus gestorben ist, là où est-ce que Jésus est mort, konnte ihm kein 3 Tage halten. ne pouvait pas retenir Jésus pendant 3 jours. Aber Maria, Mais Marie, die Gnade hatte, qui a reçu la hatte grâce, Jesus 9 Monate in seinem Bauch. elle avait 9 mois Jésus dans son Warum ventre. erklärt ich das? Pourquoi j'explique Es geht cela? um den Tempel und den Körper. Il s'agit du temple de ce corps. Es war eine junge Dame, C'était une jeune die dame gottfürchtig war. qui craignait Dieu. Ein Zeichen davon, sie war Jungfrau. Et encore un signe, elle était encore
vierge. Das heißt, ihr Körper war nicht gemischt mit einem Mann. Ça veut dire que son corps ne s'est pas mélangé avec un homme. Sie war Jungfrau, Elle était vierge. nicht berührt von einem Mann. Elle n'a jamais été touchée d'un Ihr homme. glaubt nicht, was Paulus sagt. Er sagt, viele Sünde sind schlecht, aber Sünde gegen dein eigenes Fleisch, das heißt sexuelle Sünde, das tötet. Paul dit encore que il y a beaucoup de péchés qui sont mauvais, mais le péché contre ton corps, ça c'est mauvais. Weil du bist dieser Tempel, den Gott braucht. Parce que tu es le temple que Dieu en a besoin. Ein Tempel kann nicht Pornografie gucken und ruhig sein. Un temple ne peut pas regarder les pornographies et rester calme. Ein Tempel kann nicht andere Leute so hingucken, als würdest du ihm aufessen, diesen Mann oder Frau. Un temple ne peut pas regarder une personne avec des gros yeux comme si tu voulais manger la personne. Nein, Non. ein Tempel macht sowas nicht. Un temple ne fait pas cela. Ein Tempel, will ich jetzt erklären, was es ist. Je vais expliquer c'est quoi le temple. Die Gemeinde L'église kommt durch Jesus. vient à partir de Jésus. Wollte die Gemeinde. C'est lui qui a voulu l'église. Ist der Haupt der Gemeinde. C'est lui qui est encore l'auteur de Und diese l'église. Körper, die wir tragen, Et ce corps que nous portons, ist dieser Tempel, wovon wir reden werden. c'est le temple que nous allons parler. Diesen Körper Ce corps, ist der Tempel, den du hast. c'est le temple que tu as. Deswegen sagt Paulus, C'est pour cela que Paul dit, guckt, dass ihr immer rein seid. il dit que purifiez-vous toujours, Er hat nicht sanctifiez-vous. gesagt, ihr macht keinen Fehler. Il n'a pas dit que vous ne faites pas des Er hat erreurs. nur gesagt, Il a simplement dit, guckt, dass der Heilige Geist euch leitet, egal wo ihr seid. regardez et faites attention que l'Esprit de Dieu vous conduit partout où Weil est-ce que vous kein êtes. Mensch ist vollkommen. Parce qu'il n'y a aucun homme qui est Jeder complet. Mensch hat Schwäche. Toute personne a des Aber faiblesses. durch den Geist Gottes, Mais au travers de l'Esprit de es Dieu, entsteht etwas Neues in uns. il y a une chose qui naît de nouveau en Gott gibt nous, uns Kraft, qui nous donne la force über die Sünde zu stehen de marcher au-dessus des und die péchés Sünde zu besiegen. et de vaincre le péché. Okay, Johannes 2, Jean 2, bitte. s'il vous plaît, Jean 2. Jesus kommt hier vor den Tempel. Jésus arrive encore devant le temple. Merkt euch etwas sehr Besonderes. Et observez bien une chose. Wir werden heute nicht fertig. Machen wir nächste Woche On va weiter. pas ist kein peut-être Problem. finir, on va continuer la semaine prochaine. Genau. Jesus kommt vor den Tempel. Jésus vient devant le temple. Und die Bibel sagt was ganz Besonderes, was Et la mir Bible nous dit une chose qui est particulière, sehr auch getroffen hat. qui m'a fait attirer mon attention. Weil Tempel Parce que le temple, ist ein Ort, wo Gott wohnt. c'est un lieu où est-ce que Dieu habite. Gott wohnt da drin. Dieu y habite. Der Tempel im Alten Testament, Le temple de l'Ancien Testament, das war die zentrale kulturelle oder Kultstätte c'était encore le centre culturel für das Volk. pour le peuple. Wenn man wusste, wie dieses Volk lebt oder wie machtvoll oder wie kraftvoll die sind, Si on voulait savoir comment ce peuple vit ou bien de la manière dont ils sont forts, man sah deren Tempel. on voyait leur temple. Deswegen Salomon baute diese riesengroße Tempel, wo die ganze Welt kam, um es zu betrachten, um zu sehen, wie wundervoll es ist. Et c'est pour ça que Salomon a encore bâti encore ce grand temple pour que les gens viennent encore observer de la manière dont elle était merveilleuse. Und in diesem Ort, Et dans ce lieu, es ist ein besonderer Ort, c'est un lieu ein particulier, geheiligtes Gebäude, Ein- ein geheiligtes Gebäude, un lieu qui est saint. wo man sogar keinen Krieg führen darf. Là où est-ce qu'on peut même pas faire des combats. Da darfst du nicht mit einer Waffe reinkommen, Tu ne peux même pas rentrer avec une armure. weil es ist ein Ort, wo die Ruhe herrscht und wo man Gott respektiert. Parce que c'est un lieu où est-ce qu'il y a la paix et puis on respecte Dieu. Halleluja. Amen. Okay, guck mal, was Jesus sagt. Regardez ce que Jésus Kommt dit. von einem Tempel, Il vient devant un wurde temple. vor 46 Jahren, wo da war, gerade jetzt nicht ganz fertig gebaut, aber war schon am Ende sein Bau. C'était 46 ans, même avant que ça finisse son place. Il est arrivé là. Und Jesus kommt vor Ort. Et Jésus arrive. Johannes 2, Jean 2, Abschnitt 19. verset 19. Die Bibel sagt, Jesus antwortete ihn, Jésus leur répondit, breche diesen Tempel ab. détruisez ce temple. Und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Et en 3 jours, je le relèverai. Das sagte die Juden, Les Juifs dirent, dieser Tempel ist 46 Jahre erbaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufbauen? il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Er sprach vom Tempel seines Leibes. Mais il parlait du temple de son corps. Als dann von den Toten auferstanden war, dachten seine Jünger daran. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela.
dass er zu ihnen gesagt hat, und glaubt der Schrift und dem Wort, das Jesus gesagt hat, gesagt hatte. Sorry. Et ils crurent à l'écriture, à la parole que Jésus avait dite. Es war Passafest in dieser Zeit. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques. Und ihr sollt eins wissen, Jesus ging vorbei und die Jungs sagen, guck mal, wie prachtvoll diesen Tempel ist. Et il faut voir que Jésus y passait et les gens disaient, waouh, regardez comment ce temple est miraculeux. Und während die da ankamen, Et là où ils sont arrivés, man sagt, man hat im Haus Gottes Sachen verkauft. on vendait des choses, des commerces. On Da faisait waren des Händler, commerces. die Ochsen und Schafen, also Abschnitt 14, ne? Ochsen und Schafen, Taube, alles und Wechsler von Geldern. Menschen waren da und haben gehandelt. Et là, on vendait beaucoup des animaux et puis ils faisaient encore le commerce. Alle diese Menschen kamen und machten ein Geschäft in den Tempel Gottes. Et toutes ces personnes venaient, ils faisaient leur commerce dans les temples. Liebe Freunde, Mes amis, ich weiß nicht, was passiert mit deinem Körper, je ne sais pas ce qui se passe avec ton was der corps. Tempel sein sollte. Ce que ton corps devrait normalement Ich weiß être. nicht, wer in deinem Körper diese Geschäfte macht. Je ne sais pas qui fait encore ces commerces dans ton corps. Ich weiß nicht, wer verkauft und verkauft und einkauft die Sachen in deinem Körper. Je ne sais pas qui vend, qui revend dans ton corps. Aber was wahr ist, Mais ce qui est vrai, Gott sah, Dieu dit dass seine Tempel, seine Gemeinde que son temple, son in église Gefahr war. était dans le In danger. Gefahr vor wem? Dans le danger contre avec Von qui? Leuten, die Sachen verkauft haben. Avec les gens qui vendaient les choses. Jetzt rede ich über Frauen, die ihren Körper verkaufen, auch Männer. Maintenant, je parle des femmes et même des hommes qui vendent leur Oh, corps. liebe Frauen, Les femmes, les genau wie femmes, Männer. comme les hommes Ich aussi. flehe euch vom ganzen Herzen. Je vous parle de tout mon cœur. Es gibt nichts Schlimmeres oder fast nichts Schlimmeres, Il n'y a rien de plus mauvais, außer wenn man nicht im Himmel reinkommt, même encore, si encore tu rentres pas dans le ciel, ça c'est aussi dass mauvais, man seinen Körper verkauft. c'est que tu vends ton corps. Oh, dein Körper ist so wertvoll. Ton corps est tellement précieux. Alle Gelder aus allen Banken dieser Erde kann zusammenkommen, das würde niemals ein Zehntel deiner Körper kaufen können. Amen. Tous les banques peuvent rassembler de l'argent, mais ça va jamais, même pas, même un dixième acheter ton corps. Niemals. Jamais. Und das weiß Satan. Et Satan le sait. Deswegen lässt er das zu. C'est pour cela qu'il fait cela. Du guckst, du sagst, ja, aber ich könnte doch. Tu regardes, tu dis, je pourrais. Der sagt mir, der gibt mir einen Arbeitsvertrag, wenn ich mit ihm schlafe. Il dit qu'il me donnera un contrat de travail si je fais des Er rapports soll seinen avec lui. Arbeitsvertrag behalten. Qu'il retient son Er soll contrat de seine travail. Firma behalten. Qu'il retient sa Dieser compagnie. Mann, du gehst, du machst so mit deinen Füßen, er ist Tu verflucht mit seiner laves Firma. tes pieds. Il est encore maudit dans sa Wenn compagnie. er sich nicht bekehrt. S'il se convertit pas. Ich war in Madagaskar. Moi, j'étais au Madagascar. Oh, ich habe das live erlebt. Das war keine Geschichte, live. J'ai vu ça en live. C'était pas une histoire. Wie der Chef eines Restaurants, Comme un chef d'un restaurant. seine Mitarbeiter zwingen mit ihm zu schlafen, sofort oder die wird gefeuert. Il pressait encore ses travailleurs de coucher avec lui, sinon il allait encore les démissionner. Oh, der hat uns kennengelernt, dieser Mann. Mais il nous a rencontrés vraiment. Da war mir egal, wer er ist, was er ist. Moi, ça m'importait pas qu'est-ce qu'il était. Das sagt, pass auf, er ist da, was interessiert Les mich. gens me disaient que, attention, Ich hab il den est. Herr über alle Herren. Moi, j'ai dit, j'ai le Dieu au-dessus de tous les dieux. Ich habe den größten König, den es gibt. J'ai le grand roi qui peut exister dans ce Und das hat monde. mir wehgetan. Et ça m'a fait du mal. Es ist eine junge Dame, die will nicht, aber sie muss, sonst seine Familie wird nicht, können nicht essen. Tu vois une jeune fille qui ne veut pas, mais elle doit parce que sa Sag, famille Pastor, ne was mangera sollen wir pas. Et il dit, pasteur, qu'est-ce qu'on fera? Wir sagen, lass das. J'ai dit, laissez ça. Gott wird für dich sorgen. Dieu va pouvoir Ich pour kenne toi. eure Situation nicht. Je connais pas vos Ich situations. weiß, wie schwierig das ist, hier zu Je leben. sais, c'est difficile de vivre là. Aber weißt du was? Mais tu sais une Ich habe chose. jemanden in mir. J'ai une personne en moi. Berühre ihn nur. Si seulement tu le touches, Er wird dein et Leben verändern. il va changer ta vie. Nicht, weil du in der Sünde lebst, Pas parce que tu vis dans le aber péché. gerade, weil du die Sünde nicht anfassen Parce que willst. seulement tu veux pas toucher le péché. Gott wird deine ganze Generation und dein Leben verändern. Dieu va changer toute ta génération et toute ta vie. Das kann er. Il peut le faire. Halleluja. Amen. Deswegen, liebe Freunde, C'est pour cela, mes dein amis, Körper ist Tempel des Heiligen Geistes. ton corps est le temple du Erlaubt Saint-Esprit. nicht, dass ein anderer es übernimmt. Ne permets pas qu'une autre personne puisse te Wir prendre. gehen schnell in die Geschichte, was dieser On Tempel rentre betrifft. vite dans l'histoire. Dieser Tempel, Ce temple, wie ich eben sagte, 46 Jahre lang wurde es gebaut. Weil die sagen ja, es wurde 46 Jahre gebaut und du wirst das in 3 Tagen aufbauen. Wie denn?
Et parce qu'ils disent encore que 46 ans, ils ont bâti ce temple et toi, dans 3 jours, tu veux le rebâtir. Comment? Aber merkt euch eins. Mais remarquez une chose, Dieser Tempel ist nicht der gleiche Tempel von Salomon. Ne? Nicht c'est pas vergessen. le même temple que Salomon. Nicht vergessen. Faut pas Wir oublier. gehen mal zurück in der Geschichte. Nous retournons dans l'histoire. Wie kam die Geschichte überhaupt im Tempel? Comment est-ce que l'histoire du temple a commencé? Adam und Eva haben gesündigt, wurde verjagt. Adam et Ève, ils ont péché et on les a fait sortir du... Noah macht ein Jardin. des Tempel, aber es war noch kein Tempel. Noah a fait un modèle du temple, c'était pas encore le temple. Er macht die Arche. Il a fait l'arche. Die Geschichte, damit ihr mich gut versteht. Je vais dans l'histoire pour que vous compreniez bien. Er machte nur die Arche. Il a juste bâti Er hat l'arche. Tiere gerettet und Menschen gerettet. Ça sauver des hommes et des animaux. Aha. Nachdem es passiert war, Après que tout se passe, Gott beruft einen Mensch namens Abraham und alle anderen. et Dieu appelle encore un homme s'appelant Abraham et tous les autres. Und die Bibel sagt, nach einer gewissen Zeit kam ein Mann, der die Israeliten retten soll nach 400 Jahren Sklaverei. Et la Bible nous dit qu'un homme est venu qui devait encore sauver le peuple d'Israël après 400 ans d'esclavagisme. Genau. Und dieser Mann heißt Mose, ja. Et cet homme s'appelle Moïse. Und Moses Moïse, macht eine Stiefhütte. il a encore fait l'arche d'alliance. In 2. Moses 25,8. Dans Haben wir Exode das hier? encore. Haben wir das da? Dans Exode, 2. Moses 25,8. Exode 25, Die verset Bibel erklärt 8. uns da hier. La Bible nous explique une chose. Und sie sollte mir ein Heiligtum machen, dass ich in ihr Mitte wohne, sagt der Herr. La Bible nous dit dans Exode 25, verset 8, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Aha. Er sagt, mach mir diese Stiefhütte, ich möchte unter euch wohnen. Il dit, faites-moi un sanctuaire parce que je veux vivre parmi vous. Schade, ich habe die Bilder nicht hier. Ich weiß nicht, ob die Regie das hat, die Bilder. Habt Je ihr ne sais die pas Bilder? si j'ai les images. Nee, ne? Haben wir? Okay. Ja. Könnt ihr die Bilder kurz tun? Nein, andere bitte? Ja. Er sagt, bau mir eine Stiefhütte. Il dit, faites-moi un sanctuaire. Genau. Und Moses hatte die Modell bekommen, die Gott ihm gegeben hat zu tun. Et Moïse a reçu le modèle que Jésus lui avait demandé de faire. Er baute das. Il a bâti cela. Und in dieser Ort, die ihr seht, Et ce lieu que vous voyez, gab es einen Vorhof. il y avait encore le parvis, Voilà, genau. Ein Ort der Heiligkeit, das ist da drin. le lieu saint, qui Und est dedans. innen drin heißt der Ort des Allerheiligsten. Et encore à l'intérieur, il y avait le lieu très saint. Gott erklärte im Detail, welches Holz und was er nehmen muss, um das aufzubauen. Et Dieu expliquait, donnait les détails. Erinnert euch, das Gleiche hat er auch getan mit Noah. Et il a fait pareil avec Noé. Er erklärt den genau im Detail, welches Holz er nehmen soll. Nicht irgendwelches Il Holz. expliquait encore quelle matière qui devait prendre quel poids. Die baute es alles vor, liebe Freunde. Et ils ont tout bâti. Nachdem wir das gebaut haben, Après qu'ils aient bâti, Gott selber, Dieu lui-même, kam darunter. il est descendu Seht ihr là-bas. diesen Rauch, den ihr da seht? Vous voyez encore cette Der Herr fumée. kam runter. Le Seigneur est descendu. Da wo Feuer ist, Là où est-ce qu'il y a le da feu, ist die Opfergabe. c'est là où est-ce qu'il y a l'offrande. Da brachte man alle Tiere, On ramenait tous les animaux um sie zu brennen, pour les brûler, damit Gott akzeptiert die Sünde. afin que Dieu accepte les péchés. Aber ihr seht, Mais vous voyez, das alles ist in 3 Teile geteilt. tout ça est reparti en 3, Wie dein Körper. comme ton corps. Amen. Geist, Seele, L'esprit là Körper. et le corps. Versteht ihr das? Vous Das comprenez? ist auch in 3 geteilt. C'est aussi reparti en 3. Jetzt müsst ihr mich gut verstehen. Vous allez maintenant bien me comprendre. Danach, nächstes Bild bitte. Prochaine image. s'il In vous der plaît. Zeit von David, Dans le temps de David, die sagen, diesen riesen Tante da, was Moses gebaut hat. ils disent que ce sanctuaire que Moïse avait Es ist zu bâti, kompliziert, hin und her c'était zu tragen. compliqué de ramener partout. Obwohl die das auch getragen haben. Et pourtant, ils ont apporté Aber cela. die sagen, wir machen jetzt etwas Besonderes. Mais il dit qu'on va faire quelque chose de Wir particulier. werden etwas bauen, On va bâtir quelque chose so etwas wie ein Mobilzelt. comme une tente qui est mobile. Etwas, was wir führen können. Quelque chose Überall. qu'on peut Was wir mitnehmen ramener können. partout. Und was machten Et die? qu'est-ce qu'ils ont fait? Diese Bundeslade, den ihr seht. Ils ont fait cette arche de l'alliance que vous Und voyez. da soll wieder Gott dabei sein. Et Dieu devait être encore avec eux. Und das hat auch zu tun mit dem Tempel. Ich komme Et dazu. ça aussi à voir avec le temple. Egal, wo diese Bundeslade war. Partout où est-ce qu'il y avait cette arche de l'alliance, Egal, wo es war. partout où est-ce qu'elle était, Gott war da. Dieu était avec eux. Beweis war, eines Tages die Philister haben das genommen. Et encore, comment dire,
quelque chose pour prouver cela. Les Philistins avaient volé ça un jour. Und in den Philisterseite haben die was erlebt, was Gott gemacht hat. Et chez les Philistins, ils ont vu que ce que Dieu avait fait. Deren Gott ist sogar gebrochen gewesen. Même diese leur Statue. Dieu est tombé, ces statues. Weil durch diese Bundeslade, weil die Kraft und die Macht Gottes hier in diesem Ort. Parce qu'au travers de cette arche de l'alliance, il y avait la puissance de Dieu Wir sehen dedans. oben, da sind 2 Erzengel, die da stehen. Vous voyez, il y a encore 2 anges qui sont là. Als Zeichen des Schutzes. C'est encore comme signe de protection. Erinnert euch, wo Adam und Eva rausgegangen sind, gab es auch 2 Erzengel, die da standen. Vous vous rappelez Chérubins. aussi qu'il y avait encore le jour de Adam et Ève sont fait sortir du paradis. Chérubins. Ouais. Paradis, da waren 2 Engel. Il y avait 2 chérubins qui étaient devant. Genau, und die haben zugemacht. Et ils ont fermé. Und in der Bundeslade machen die genau zu. Et dans l'arche, l'alliance, il fait pareil. Was heißt das? Ça veut dire quoi? Das ist Gottes Abteilung, Gottes Ort. Ça, c'est le lieu de Dieu. Und wo Gott ist, Et là où est-ce qu'il y a alles Dieu, ist heilig. tout est saint. Und da, wo Gott ist, Et là où est-ce qu'il y a Dieu, ist der Sieg zum 100%. il y a la victoire qui est assurée à 100%. Jetzt kommen wir. Amen. Halleluja. Amen. Aha. Aber Gott war nah, aber nicht in den Mensch. Dieu était proche, mais pas dans l'homme. Man könnte ihn tragen, On pouvait le porter, aber man hatte ihn nicht in sich. mais on l'avait pas en soi. Jetzt kommt ein Mann. Maintenant, un homme vient. David überlegt. David, il réfléchit. Sagt, wir können nicht weiter diese Sache Il dit, on tragen. ne peut plus continuer à porter ces Wir müssen choses. einen Tempel bauen, On doit bâtir un temple. wo Gott hineinkommt. Là où est-ce que Dieu descend. Aber Gott sagt, Mais Dieu dit, David, du machst es nicht. David, c'est pas toi qui le Das feras. macht dein Sohn Salomo. C'est ton fils Salomon qui fera cela. Wisst ihr warum? Vous savez pourquoi? Weil nur Weisheit baut auf. Parce que seulement la sagesse peut bâtir. Ouh, my God. Halleluja. Amen. Ein Mann, der weise ist, Une personne qui est kann eine sage, Gemeinde aufbauen. il peut bâtir une Oh, hier église. in Aachen wird eine neue Gemeinde kommen. Alléluia. Ici à Aachen, il y aura une nouvelle église qui va Mit être bâtie. Feuer und Macht. Avec puissance et feu. Deutschland wird Gott kennenlernen neu. Oh, on va reconnaître le Seigneur. Weil Gott wird seine Gemeinde aufbauen. Parce que Dieu veut bâtir son Und église. baut den gerade auf. Et il est en train de bâtir déjà. Und seine Gemeinde Et son église, ist immer Feuer. il y a toujours le feu. Egal, Stiefhüte. Peu importe l'arche d'alliance, Bundeslade. sanctuaire, l'arche d'alliance. Feuer war immer ein Zeichen Gottes, Le dass er da feu ist. était toujours un signe que Dieu est là. Deswegen in Apostelgeschichte 2, C'est pour ça que dans Actes des der Apôtres 2, Heilige Geist kam laut Feuer. il y avait le Esprit de Dieu est descendu comme un feu. Warum? Pourquoi? Weil die Stiefhüte Parce que l'arche de und die l'alliance, Tempel le sanctuaire, jetzt le eine temple, Person geworden est ist. devenu une personne. Dieser Tempel ist nicht mehr weit von einem Mensch, Et le temple est plus loin d'un homme, aber dieser Tempel mais ce temple est dans l'homme. Yeah. Amen. deswegen, C'est pour cela, wenn man mich nimmt, quand on me prend, ich habe die Bundeslade in mir. moi j'ai l'arche de l'alliance Wenn avec moi. man mich hält, hier, Quand on me tient ici, die werden nicht gewinnen können. ils vont pas gagner. Wisst ihr warum? Pourquoi? Ich bin diese Tempel Oh, je Gottes. suis le temple de Dieu. Der Tempel ist in mir. Le temple est en moi. Deswegen sagte Jesus, Et c'est pour ça que Jésus a dit, diese Gebäude, ce ich bâtiment, spreche, je veux le und briser. in 3 Dans Tagen 3 jours, werde ich wieder oh, auferstehen je vais le lassen. Wisst rebâtir. ihr, was damit Vous meint? savez ce qu'il veut dire avec ça? Diese Gebäude, den ihr seht, Que le bâtiment que vous voyez, das seid ihr doch selber. c'est vous-même. Ihr seid das. Vous êtes Diese cela. Gebäude, C'est le bâtiment. das bist du. C'est toi. Das seid ihr. C'est toi. Aber Hey, ihr wisst das noch nicht. c'est toi et moi. Yes. Halleluja. Alléluia. Die Gemeinde ist keine Gebäude. L'église n'est pas un bâtiment. Die Gemeinde ist nicht eine Kirche mit einem Kreuz da oben. L'église n'est pas un bâtiment avec une croix. Nein, Non. die Gemeinde bist du. L'église, c'est toi. Weil die Arche Parce que l'arche, hast du mit dir. tu l'as avec toi. Bundeslade. Oh, le sanctuaire, tu l'as avec toi. Und Paulus sagt, Et Paul ihr dit, seid diese Tempel. vous êtes ce temple. Und wo geht man beten? Et où on va? In ein Prier Tempel. dans le temple. Alléluia. Hey, hey, hey. Das heißt, Ça veut dire, mein Leben ma ist vie, ein Gebetsleben. c'est une vie de prière. Ohne Gebet Sans la kann prière, ich kein Tempel je ne sein. peux pas être un temple. Ohne den Heiligen Geist Sans le kann Saint-Esprit, ich kein je ne Tempel peux sein. pas être le temple. Warum? Pourquoi? Der Tempel Parce que le ist der temple, Tempel von wem? c'est le temple de qui? Von Du Heiligen Geist. Saint-Esprit. Und was ist der Heilige Et c'est Geist? quoi le Saint-Esprit? Was ist der Heilige C'est quoi le Geist? Saint-Esprit? Eine Person. C'est une personne. Er braucht ein Haus. Il bâtit une Dieses maison. Haus Et cette maison, bist du. c'est toi. Das bin ich. C'est moi. Und wenn er da Et reinplatzt, quand il prend la place, oh, Hey, hey.
Phone. Yes. Hey. Phone. Ouh. Satan Platz haben. Alléluia. Hey. Wie? Comment? Satan kann keinen Platz haben. Satan ne peut pas avoir la place. Ihr habt keine Befreiung, weil eure Fleisch euch dominiert. Vous n'avez pas de délivrance parce que votre chair est en train de vous Wenn dominer. der Geist Gottes in euch Quand ist, l'Esprit de Dieu est en ist vous, ein Tempel des Heiligen c'est Geistes. le temple du Saint-Esprit. Gott sagt zu Nikodemus. Dieu dit à Nicodème, Jesus sagt zu Nikodemus. Jésus dit à Nicodème, Johannes 3. Jean 3, Er sagt zu ihm, il lui dit, du musst neu geboren werden. tu dois être né de nouveau. Das hat er nicht verstanden. Il n'a pas compris cela. Gott wollte ihm sagen, Dieu voulait lui dire, du musst sterben, tu dois mourir damit du in 3 Tagen auferstehst. afin que tu sois ressuscité dans 3 jours. Oh. Diese Gebäude, Ce es bâtiment, war prächtig und gut. c'était beau. Aber David und Salomon baute es. Mais Salomon, il a bâti cela. Eines Tages, Un jour, die babylonische Kraft haben das vernichtet. les forces de Babylone ont encore tout détruit. Und die Bibel sagt, laut Et der la Geschichte Bible der dit Bibel, encore d'après l'histoire, es wurde 586 Jahre vor Christus, c'était encore 560 années avant Jésus-Christ. wurde es zusammengebrochen oder Ça a été zerstört brisé, détruit durch babylonische Kraft. au travers des forces de Und Babylone. die Bibel erklärt hier, Et la Bible nous explique durch ici, Zerubabel au travers de Zérubabel und Joshua, ein et anderer, Josué, un autre, nicht der von Moses, pas celui Joshua, de Moïse, un autre. genau. Und der da, Et lui, die zwei Les fingen deux. an, diese Gebäude oder diese Tempel neu aufzubauen. ils ont rebâti ce temple. Und nachdem die das gebaut haben, Après qu'ils aient sie rebâti, wurde ermutigt von dem Prophet Haggai und von Prophet Zachariah. ils ont été encore encouragés par le prophète Agar et Zacharie. Hat die geholfen Il les a aidés durch prophetische Rede, au travers des paroles durch das prophétiques, Wort Gottes. au travers de la parole de Dieu. Ansonsten kann diese Tempel nicht aufgebaut werden. Sinon, ce temple ne peut pas être bâti. Ein Tempel kann kein Tempel sein ohne das Wort. Un temple ne peut pas être un temple sans la parole. Das Wort La parole macht aus dir fait de toi diesen Tempel des Heiligen Geistes. ce temple du Saint-Esprit. Das war's. C'est tout. Halleluja. Amen. Das Blut von Jesus, Le sang de es Jésus, reinigt uns und rettet uns von der Sünde. ça nous purifie et nous sauve des Aber die péchés. Bibel hat noch nie gesagt, dass das Blut unser Körper rettet. Mais la Bible n'a jamais dit que ce sang sauve notre corps. Tiefe gehen. Dass ihr Je gut vais aller versteht, was ich meine. vous allez comprendre. Halleluja. Amen. Blut von Jesus ist was anderes. Le sang de Jésus, c'est une autre chose. Es ist gekommen, um zu bezahlen. C'est venu pour payer un prix. Darf ich das Bild vorher haben, bitte? Je peux avoir l'image. Ja. Ja. Ihr seht da, wo das Feuer ist. Vous voyez là où est-ce qu'il y a le feu. Das Blut von Jesus, Le sang de Jésus, für diese Sache ist er gekommen. il est venu pour ces choses. Um zu bezahlen unsere Sünde durch sein Blut. Pour payer encore le prix à travers son sang. Aber was dich da reinführt, dass du in Allerheiligste und der heiligste Ort geht, das ist nicht Blut, das ist der Geist. Mais ce qui va te repousser encore vers le saint et très saint, c'est l'esprit de Dieu, c'est pas le sang. Geist Gottes. C'est l'esprit de Dieu. Er führt dich zu ihm. C'est lui qui te ramène vers lui. Vous savez pourquoi? In der Bibel steht, La Bible est écrit, nur der Geist Gottes kann bestätigen, dass wir Kinder Gottes sind. seulement l'esprit de Dieu peut confirmer que nous sommes enfants de Dieu. Das heißt nur Ça veut dire que seulement lui, deswegen liebe den Heiligen Geist. il est l'amour. Liebe ihn. Aime-lui, Liebe ihn. aime-lui. Packe ihm an. Et puis tiens-lui Sei mit ihm. fort. Sois avec lui. Sei wie Jakob, sag ich lasse dich nicht los, wenn du mich nicht mein Tempel segnest. Comme Jacob a dit encore, je ne veux pas te laisser si tu ne me bénis pas. Halleluja. Amen. Und nachdem wir ermutigt worden sind, Zerubabel und Joshua, Après que Zorobabel et Josué, wir haben den anderen Prophet Haggai, on a l'autre prophète Agar der sehr viel gesprochen hat über Aufbau. qui avait beaucoup parlé encore pour la construction du temple. Und in Esdra, Et dans Esdras, Kapitel 1 bis Kapitel 4, chapitre 1 à 4, ihr könnt das lesen zu vous pouvez le Hause, lire à la maison. und ihr werdet feststellen, Vous allez constater dass diese Gottesdiener oder Propheten que ces prophètes ou serviteurs de Dieu, haben bis dahin, ils avaient, bis 516 Jahre vor Christus, ils ont jusqu'à 516 années avant Jésus-Christ. haben die es wirklich erbaut. Und Ils ont geholfen. vraiment rebâti cela. Und diese Tempel Et ce temple-là wurde eines Tages est devenu, wieder von den Juden renoviert, also neu gemacht. a été rénové encore par les Juifs. Und ab da jetzt Et après, et à partir reden de wir là, über die 46 Jahre, wo Jesus kam und es gesehen hat.
On a parlé de 46 jours et quand Jésus est venu et il a vu ce Es war temple. ungefähr 10 bis 20 Jahre während des Geburts von Jesus. C'était à peu près 10 Vor- ans vor à sein 20 Geburt. ans avant sa Vor naissance. seiner Geburt. Avant la naissance de Jésus-Christ. Aha. Und dann kommt er Et puis il est venu, und er sieht diese Tempel, il voit le temple der verkauft wird da drin, qu'on vend à l'intérieur. wo Unordnung drin sind. Là où est-ce qu'il y a le désordre à Sachen l'intérieur. nicht geschehen, wie es sein sollte. Que les choses sont placées comme ne veut pas être. Eure Körper Votre corps ist so wichtig. est tellement Ihr important. könnt das nicht irgendeinem überlassen. Vous ne pouvez pas le laisser à une personne. Niemals. Jamais. Paulus geht noch weiter. Paul, il va encore Er plus loin. sagt, pflegt euren Körper. Il dit encore, prenez soin de Also vos ein corps. Mensch, der auch nicht seinen Körper pflegt, Donc, un homme qui ne prend pas soin de son corps ist auch nicht gut. n'est pas aussi bien. Ich weiß nicht, ob ihr das gut Je versteht. ne sais pas si vous me comprenez. Keiner darf dich anfassen, wie er will. Personne ne peut le toucher comme il veut. Ah, Hmm. man braucht sich einmal anzugucken und du bist schon verliebt. Ha? On te regarde une fois et puis tu es déjà amoureux. Was für ein Tempel bist du? Mais c'est quel temple Mit que tu offenen es? Fenster, offene Türen. Avec les fenêtres ouvertes, les portes ouvertes. Ey, jeder Jésus. kann rein, jeder Tout le kann monde raus. rentre, sort. Woo. Hey, wow. Halleluja. Amen. Nein. Preach. Und dann sagst du, der Satan Et kann. puis le Satan, man. Satan. Satan. Aber wo du das getan hast, Mais quand tu faisais ces choses, du warst Champion, ne? tu étais champion. Wo war My Satan? God. Où était Wo Satan? war Satan? Il était où? Dein Tempel, Ton diesen temple, Körper le corps, musst du kreuzigen. tu dois le crucifier. 100% kreuzigen. 100% le crucifier. Wenn diese Alléluia. Lust kommt, kontrollier es. Quand ce désir vient, tu dois le contrôler, Der Heilige dominer. Geist gibt dir Selbstbeherrschung. Le Saint-Esprit te donne encore la maîtrise de soi. Oh ja, Yes. das ist die Frucht des Geistes. C'est ça le fruit de l'esprit. Selbstbeherrschung. Maîtrise de soi. Du siehst aber, Tu vois mes charismes. deswegen, ich hab eine sehr gute Frau gewählt. C'est pour ça que j'ai choisi une bonne femme. Amen. Charisme. Ich sag, meine Schwester, Oh, ma soeur. ich war noch kein Christ, ne? J'étais pas encore Ich chrétien. habe meine Frau geliebt, ich war noch kein Christ. Quand j'ai aimé ma femme, j'étais pas encore chrétien. Ah, ich war in der Welt. J'étais encore dans le monde. Ich sag, ja, ich habe versucht mit Schwester, weil ich wusste, sie betet. Je savais qu'elle priait. Ich war kein Bruder. J'étais pas encore un frère. Ich habe sie erklärt, weißt du, wir sind J'ai dit, c'est Katholiken. qu'on est des catholiques, hein? Vater und Mutter sind Katholiken. Père et mère catholiques. Wir sind Halleluja, aber ein Nous, on bisschen, prie un peu, hein? wir trinken, kein On Problem. boit, on n'a pas de problème. Aber Mais, sie hat mir gesagt, elle m'a dit, ich sag, ja, aber Elle dit das oui, und das mais- will, möchte ich. ça et ça, moi, je veux. Und ich sag, gib mir Zeit zu überlegen. Elle a dit, donne-moi le temps pour réfléchir. Weil ich weiß, mit welcher Absicht du zu mir kommst. Parce que je sais, tu viens avec quelle intention vers moi. Ah, Charisme. Charisme. Ich merke, Je remarque, irgendwie will sie, aber diese Antwort war nicht so gut. elle veut, mais la réponse n'est pas vraiment bien. Aber es hat mir zu verstanden gebracht. Mais ça m'a fait Es ist comprendre, eine Frau, die sich respektiert. c'est une femme qui se respecte. Amen. Umso mehr hatte ich Lust. Et encore plus, j'avais ce désir. Ich sag euch, ich Je le habe dis. gebrannt. J'ai Ah, brûlé. nicht brennen, was du denkst. Ich Pas habe ce que tu gebrannt, penses. sie zu heiraten. Je brûlais pour la marier. Ah, Ah. Halleluja. Amen. Warum? Pourquoi? Charisma. Charisme. Hey, die Jugendliche, die jungen Damen heute. Les jeunes filles d'aujourd'hui, Ich bitte euch. je vous prie, Charisma. ayez un peu de charisme. Hein? Sei eine Frau. Sois une femme. Und Mann, benimmt euch wie Männer. Männer. Vous aussi, les hommes, soyez comme des hommes. Dein Tempel ist so wie Ton Tag der temple offenen est Tür. comme... Vie? Tag der offenen Tür. Ah, porte d'ouverture. Oder Flohmarkt. Ou bien c'est comme... Ist doch nicht normal. c'est pas normal. Du bist Gottes Tempel. Tu es le temple de Dieu. Alles in dir Tout ce qui est en muss toi heilig werden. doit être saint. Oh, ich sage euch die Wahrheit. Je vous dis la vérité. Gerade Frauen, die sich respektieren Surtout les femmes qui se respectent und Gott fürchtet sind, et qui craignent Dieu. die bekommen eben eine sehr gute Ehe. Ils vont toujours recevoir un bon Weil die mariage. gucken nicht, wie du guckst. Parce qu'ils ne regardent pas comme toi tu Du regardes. guckst Muskeln, du guckst, Toi was tu regardes les im Auto muscles, fährt. voitures. Sie sieht, was in 10, 20, 30 Jahren passiert. Das Elle sieht voit sie dans schon. 10 ans, 20 ans, qu'est-ce qui se passe? Yes! Vision. Muskeln. Muscle, muscle. Diese Muskeln teilt ihr mit anderen Leuten. Les muscles, ça dévisse. Pass auf. Fais Und attention. gerade junge Damen, ich weiß, warum ich da bin. Ne? Ich Je ne bin sais pas hier. pourquoi je suis là. Das ist gut. Gott weiß warum. Dieu sait. Manche, du bist hübsch.
D'autres femmes, vous êtes vraiment Wegen deiner belles. Schönheit, du wirst hier, nee, im Namen Jesus hier nicht. Non, Du wirst alt werden umsonst. au nom de Jésus, tu vas vieillir Wisst ihr, pour rien. manche schöne Menschen, wenn die schön sind, D'autres personnes, quand ils sont vraiment die beaux, glauben, ils pensent jeder liebt sie. que toute personne l'aime. Und die haben so viel Zeit, Et puis ils ont vraiment du dass temps. sie sich irgendwann mal verbinden werden mit einem Mann oder einer Frau oder wie auch Qui, immer. un jour, ils vont s'accoupler avec un homme ou Weil une die femme. denken, die haben Zeit. Parce qu'ils pensent qu'ils ont le temps. Ich war 22 Moi, j'avais 22 ans. und ich war verheiratet. J'étais mariée. Es hat nichts geändert. Ça n'a rien changé. Im Gegenteil. Au Es contraire, hat mich reifer gemacht. ça m'a rendu mature. Oh ja. Die Amen. Liebe zu meiner Frau jedes Jahr, wie die im Fernsehen sagen, es geht weniger Lüge. Es wird immer stärker und besser. L'amour Yeah. envers ma femme, ça augmente. Alléluia. Pas comme de la télévision. Halleluja. Amen. Es kann nur besser werden. Ça peut que devenir mieux. Weil sie respektiert ihr Tempel, ich respektiere Amen. mein Parce Tempel. qu'elle respecte son temple et moi aussi pareil. Und Gott ist froh. Et Dieu est content. Amen. Halleluja. Amen. Respektiere das, was du bist. Respecte ce que tu Und es. gerade weil du schön bist. Et surtout quand tu es beau ou belle. Der will, was du sagst im Klartext. Ich bin ein Gotteskind. Il veut que quelque chose, tu dis que clairement que je suis enfant Was ist de los mit Dieu. dir? Qu'est-ce qui est ton problème? Steht bei mir Rabatt? Est-ce qu'on a écrit gratuit? No, Rabatt. Réduction. Réduction. Halleluja. Amen. Das ist wichtig. C'est important de savoir ça. Charisma. Avoir le charisme. Und wenn er sowieso ein Schwindler ist, er wird abhauen. Et si c'est un menteur, il va partir. Aber wenn er dich liebt, Mais s'il er t'aime, wird alles tun. il fera tout. Wenn man liebt, Quand on aime, deswegen die Motivation der Gnade ist die Liebe. c'est pour ça que la motivation de la grâce, c'est Wenn man l'amour. liebt, man kann sogar sein Königreich verlassen wie Jesus und Mensch werden. Das ist Liebe. Si on aime, tu peux même laisser ton royaume Oh, et yeah. venir sur terre à cause de l'amour. Ça, c'est Jésus. Weil du liebst. Parce que tu Du siehst, aimes. eine Person, die du liebst, ist im Dreck. Tu vois la personne que tu aimes dans le Auch mit saleté. diesem Anzug. Même avec ce costume. Wegen der Liebe. À cause de l'amour. Jette. Oh. Ja. Halleluja. Amen. Das ist doch normal. C'est normal. Das ist normal. C'est normal. Gott ist Liebe, liebe Freunde. Dieu est amour, mes amis. Deswegen, wenn ihr nicht diese Tempel seid, C'est pour ça que si vous n'êtes pas devenu ce wir temple, machen nächste Woche weiter. Wenn ihr on nicht va diese Tempel continuer seid, la semaine prochaine. Si vous könnt ihr nicht das werden, was Gott mit euch vorhat. n'êtes pas ce temple, vous ne pouvez pas Können wir devenir das ce que dritte Dieu Bild haben, veut bitte? être de vous. Mann Que vous Gottes, können wir soyez. das dritte Bild haben? Genau, weiter. Die Bundeslade, danach das nächste, ja. Nur die zwei? Okay, ist nicht schlimm. Okay, das andere war Tempel. L'autre, c'était le temple. Genau, war Tempel, die Salomo aufgebaut hat. Le temple comme Salomon avait bâti. Und das war dieser Tempel, wo Jesus sagte, es wird in 3 Tagen zerbrochen C'était werden. le temple que Jésus avait dit qu'il va le détruire et le rebâtir dans 3 jours. Amen. 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 Okay, Apostelgeschichte 7, dann sind wir fertig. Acte des apôtres 7 et puis on sind termine. fertig, genau. Là. Nächste Woche machen wir weiter. On va continuer la semaine prochaine. Ich möchte, dass ihr wisst, dass ihr Tempel Gottes seid. J'aimerais que vous sachiez que vous êtes le temple de Dieu. Keiner soll mit euch spielen. Que personne ne joue avec vous. Er ist wunderbar. Le Seigneur est merveilleux. Ah, Amen. ja. Yes. Ich bin am Wochenende eingeladen, über Ehe zu predigen. Wow. Oi, das wird wunderbar. Dein Tempel, Ton temple, das ist das, was Gott mit dir lange Zeit schon vorhat. c'est ce que Dieu avait déjà envie de faire depuis longtemps. Und sexuelle Verbindung Et les accouplements sexuels bringt viele negative Sachen mit, ramènent beaucoup de choses négatives. wenn das außerhalb der Ehe ist. Si c'est en dehors du mariage. In der Ehe Dans le ist genau das mariage, Gegenteil. c'est le contraire. Wirst du gesegnet? Tu es béni. Oh Amen. ja. Amen. Ich bitte euch, Je vous prie, sündige nicht gegen euren Körper. Auch keine Le Sünde machen, péché- aber gegen Körper bitte nicht. ne péchez pas contre vos corps. Bitte nicht. Même l'autre péché, mais Auch ça non. Masturbation ist eine Sünde. Même la masturbation, c'est un péché. Es ist gefährlich. C'est Ich mauvais, habe im c'est Fernsehen gesehen, die dangereux. sagen, es ist gesund. Ah, L'autre jour, on dit que c'est encore, c'est bien. diese Menschen, ich weiß nicht. Und das Je sind sais pas ces hommes. Christen, die das lesen, sagen, hast du gesehen, dass sie... Les Oh, chrétiens qui disent, t'as vu? warte, du wirst heiraten, du hast alle Zeit der Welt. Tu vas te marier, tu as tout le temps.
Die Welt kann doch nicht das geben, was Gott will, weil die sind selber im Fleisch. Le monde ne peut pas donner ce que Dieu veut parce qu'eux-mêmes sont dans la chair. Was will die Welt dir geben? Sie sind Qu'est-ce que nicht le neu monde geboren. veut te donner? Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Wir sind in dieser Welt, aber wir sind nicht aus dieser Amen. Welt. Nous sommes dans ce monde, mais pas de ce monde. Warum? Pourquoi? Alles in mir ist neu. Tout ce qui est en moi est Und renouvelé. alles in euch wird auch neu sein. Et tout ce qui est en vous Guck sera mal, aussi renouvelé. Stephanus sagt ganz was Besonderes. Er sagt, Stéphanus dit, 47. Salomon baute ihm ein Haus. 7,40. Wie? 7? Ja. Kapitel 7. 47. Ist das richtig? Aber welche Kapitel? Apostel 7. 1, 7 und dann 47. Genau. Okay. Ist richtig? Ja. Ja, et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Voilà. Und er sagt, aber der Höchste wohnt nicht in Wohnungen, die mit Händen gemacht sind. Da höre ich auf. Il dit, mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Jetzt habt ihr verstanden. Amen. Vous comprenez? Alles, was Gott im Alten Testament vorbereitet hat, war eigentlich nur, damit dein Körper neu wird, wenn er stirbt und aufersteht. Tout ce qui était fait dans l'Ancien Testament, c'était pour que ton corps puisse mourir et puis ça soit renouvelé quand il va être ressuscité. Wir stehen auf und danken Gott für sein Wort. Nous nous Wir stehen levons auf et im nous Namen disons Jesus. merci pour la parole de Und wir Dieu. sagen, danke On Jesus dit für dein merci Wort. Jésus pour ta parole. Lass, dass wir dein Tempel sind im Namen Jesus. Laisse que nous devenons ton temple au nom de Jésus. Halleluja, Halleluja. Amen. Gott ist wunderbar. Dieu est merveilleux. Er sagt, aber der Höchste wohnt nicht in Wohnungen, die mit Händen gemacht sind von Menschen. Il dit que mais le Seigneur n'est pas dans la maison qui s'est fait d'homme. Amen. Amen. Tempel gehört Gott. Le temple appartient à Dieu. Wir werden beten. On va prier. Der Herr segnet euch Et que le wirklich Seigneur vous unendlich, bénisse encore infiniment. dass ihr die Tempel Gottes seid und Que vous wirkt soyez et devenez le temple de im Dieu. Namen Jesus Au nom de Christus. Jésus Der Herr Christ. segne euer Leben, Que Dieu bénisse vos vies, euren Geist, votre esprit, euren Herz, vos cœurs eure Gehirn, et votre mental, Gedanken auch. vos pensées. Im Namen Jesus Au nom de Christus. Jésus-Christ. Sei gesegnet durch ihn. Soyez bénis au travers Somit de haben lui. wir gesagt, Amen. Amen. Hallo liebe Geschwister, ich bin Pastor David Usolo, Tutusch aus der Gemeinde JC Hoffnung, Peniel in Aachen. Wir hoffen, dass es euch gut gefallen hat, dass das Video gut war und dass ihr das Wort, diese Botschaft gut entgegengenommen habt. Wenn ihr noch mehr davon haben möchtet und sehen möchtet, bitte like unsere Seite und dass ihr uns abonniert. Wir würden uns sehr freuen, dass wir uns wieder beim nächsten Mal sehen. Der Herr segnet euch, segnet euer Leben, bleibt gesund im Namen des Herrn und wir sehen uns beim nächsten Mal. Gottes Segen, wir zählen auf euch und wir wissen, wir werden uns sehen. Gott segne euch, bis dahin.